Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau à la pâte de phyllo. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم كيكة بعجينة الفيلو. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وهي وصفة سهلة وسريعة التحضير. Pour les ingrédients, j'aurai besoin 400 ml du lait, 120 g de sucre, un citron, je vais utiliser que la peau, que le zeste. J'aurai besoin aussi une cuillère à soupe de maïzena, 50 g du beurre, 3 œufs. Et j'aurai besoin aussi la pâte phyllo. Je vais vous montrer où j'ai acheté la pâte phyllo. بالنسبة للمقادير راح احتاج 400 ملل ديال الحليب، 120 غرام سكر وليمونه. راح احتاج القشر ديالها، راح احتاج ملعقه كبيره ديال المايزينا او بودره النشا، راح احتاج 50 غرام ديال الزبده، 3 بيضات وعجينه الفيلو. راح اوريكم من اين اشتريت عجينه الفيلو. Donc moi j'ai trouvé la pâte phyllo dans le rayon où il y a la pâte feuilletée, la pâte brisée et les autres pâtes, même la pâte de pizza et tout. J'ai acheté deux. يعني أني اشتريت عجينة الفيلو من المكان متواجد فيه العجين المورق والعجين ديال البيتزا والعجين بريزي أو لا بات بريزي. تما كنلقاو la pâte phyllo. Première chose, j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. أول شيء سخنت أو حميت الفرن على 180 درجة. Et maintenant je vais préparer mon plat وغادي نوجد أو نحضر الآنية اللي غتدخل الفران. Et là je vais couper le reste. غادي نقطع زيادة. Et je vais mettre du beurre à l'intérieur وغادي ندهنها بالزبده باش ما يلصقليش العجين ديالي. Et là je vais prendre la pâte phyllo. راح اخذ هاد العجينه ديال الفيلو نفتحها، ناخذ العجين Première chose, je vais prendre la feuille de phyllo. اول شيء راح اخذ الورقه هادو نخليهم على جنب. ندهنها بالزبده. Je vais mettre le beurre. Regardez bien. غادي نشدها. Regardez. Doucement. Je prends le plat et je mets comme une fleur. كل شيء يبان. Je vais faire la deuxième وراح استعمل ثانية أيضا.
je termine. J'ai changé le moule car celui-là un peu plus grande que celui-là et ma fleur va être trop bien. غيرت القالب لان هذا القالب شويه كبير على هذا القالب هذا باش تكون الورده ديالي باينه احسن. كنفرغ في الورده ديالي شويه ديال الزبده et maintenant je vais mettre mon plat au four 10 minutes وغادي ندير الانيه ديالي او اضع الانيه ديالي في الفران 10 دقائق ومن بعد نرجعو. et maintenant je vais prendre une casserole راح اخذ هاد الكاسرونه je vais mettre le lait ندير او اضع الحليب et je vais mettre le zeste de citron وغادي نحك الليمونه على الحليب et je vais le mettre sur le feu وغادي نديره على النار باش يفيض. et maintenant je le laisse refroidir un petit peu غادي نخليه يبرد واحد شويه بعد نرجعو. dans un plat pour mélanger في انيه ديال الخلط je vais mettre les œufs نضع البيض نخلط مليح وضع السكر mettre le sucre et je vais mettre maïzena. Je mélange bien le maïzena. ندير نشا ونخلطه مليح. Je vais ajouter le lait. ندير الحليب بشويه وفي نفس الوقت نخلط. Et voilà, j'ai ajouté 5 minutes en plus pour les feuilles de فليلو. زدت واحد 5 دقائق باش يطيبوا مليح. Et maintenant je vais mettre ce mélange sur cette pâte. غادي ندير هذا الخليط على
Et maintenant je vais le mettre au four de 30 minutes à 35 minutes وغادي نديره في الفرن من 30 دقيقة حتى ل 35 دقيقة. Et voilà, après 30 minutes بعد 30 دقيقة خرجتها من الفران. Je vais mettre un petit peu de sucre glacé, ندير واحد شويه ديال السكر الثقيل على الوجه. Et voilà ma recette, mes amis, pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم. أصدقائي إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.